Usaujabu Ramadhani, mwezi wa Qur'ani, sonsigasi furahani na mwangazo majumbani, wakomori na rimerila majini na mashetani, pia ngwao silisini, rangude mwezi 20 na shenda ya Shaabani, wakomori utifanye ulemevu ujoreje imatuhu, kazana urenge fuvu wa mwezi wa Jemaluhu, wako marina rimerile ujanara duniani na unadhifu marohoni, mwangazao misirini zahabu bora Ramadhani, wako marina rimerile wemruwanzo nafasi yambevoni ukanti, utishindwane nafusi mwiso ujoka marenti, wako marina rimerile أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسي وكمور مسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amani namni kamlu raka uzamba usiku wa jana ngasi harama zintihu za khatwari harme Ramadan, ngasi harima zintihu zaitiso rionesa ema na raziparantihu za khatwari hindrini luka zwa khatwari bayu lupe mujolata zwa khatwari bayu jorenya mujolata yabori wasuli harima shayara sha Ramadan bezintihu kume za mwiso emongozi wa hatu mtsaule jumbe mtume sallallahu alayhi wasallam wahahi wanruwashe wajuza maswahaba uka zintihu zinu rizirambuwa ya hali ya hazu ka hakika bandu baloshi yara shahi Ramadan do harma zintihu kumezinu haukari wanoizwe mongozi ya kufanya mumalahoni hatu yehenda hataridiwa za hauharidiwa za uka banu ngasivani idhan wa komor wa hishma ekatsambanti uzakhatwari dabo yakaipari hani hawajau ukaharmozanti uzinu ngabo masihu yemrujo birwane masihu yayo yabo habirwani mahamengo minane na mirar yemrujo birwane masihu yayo ne baraka he masihu yayo yabo habo muhwa yabo hatso mahamengo minane na miraru ya ibada ya kubaliwa remitana remasihu ya hema hamengo minani na miraru yao. Mwenyezi Mungu hazamba harmi Qur'an hambauka Lailatul Qadr yo khairun min alf shahr, yo kairi rahana mezi shiwi imasiwi ibaraka Lailatul Qadr. Man Lailatul Qadr yotine la raka udambi la yokomor uka Lailatul Qadr mrona nrora janaza mruona ipandisha mrosha shendao mrisha mria shemeza yoti Lailatul Qadr ya Lailatul Qadr unwakati zinu baraka zikuwe wa masihu
ne masihu yayo yahe harme masihu kumeyano sinde masihu kumeyano yonsi pia sha masihu yahe lailatul qadr hau wakati wa lailatul qadr uhe harima masihu harimai masihu kume yaho mwiso wa Ramadhan yaho wakati dauni idhan wanama wa Komor mafunga tumu ando viye ulo tayari rende harma mashindano ando viye ulo tayari ya renge haina muhima onti pia ya usunzusi ya wahenti bavuni beisho ande mru mshahare no yende harma konkur yende harma mashindano wa Komor siparo jana mfano babani wa husu ani narangalia wanadamu ikaundo wendombiyo waje Ulaya hau hamanda asigora kanzara nembira tarasulihon enge ambassade ya Faransa irenge decision ukahaina mkomoro ujundri habo bajanani abo building haina mkomoro ujundri habo building sahanda za trasi ngabajurubira mabisi yabo ya warenge wende wani kwa visa waje Ulaya bongo hibenza ngamuamini ukanga bwana nyasi wa Komoro watungu tajia wende Ulaya watungu tajia waje munu ngamuamini ukanga sinda upia shamju ukanga bo wenji waje tamani waje hunu yabo wenji waje tamani waje hunu ngari waju wao baadhi hao wafia mubaharini baadhi hao wafia mumilimani baadhi hao kuwaju miso lakini si wa Komor sina uhutajifu wa ujaulaya bahenda Mwenyezi Mungu mujorisahilisha maisha na rameuka engeo ya ambassade ya Faransa ijitekeleza uka haina mrulo nazma ya hanzaide Faransa wa Komor ngebido sahanda za tasi ngabajubi rabisi wo bajanani au building lirenge wanro hido ambassade watinwa visa wapashio de Faransa sahada za tasi ngamuzisesu alainu eba si wanu radwanzari jehunu eba worijo kabo building sanga eba rijo kabo building sanga eba ngamri ajenda building sahanda ya kusala kikansanu na ingene asma hanza jehunu eba ngamri ajenda abo 6 heures ali saa 12 za tasi nzu amini ngamfanyo kaina wanzo ajihuno 50 ali basi ngamfanyo kamwe se minui ijo munrab hajulala yabo au kakatujwa ale bisinga jubira sahanda na dakika ngapi au kajubira sahanda ya kuza baya basahanda idhan wa Komoro wa heshima wa tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakauribe shazi swala tano za usiku ne Ramadhani ne haji zanongozi kanyibenu kabati ikhtilafi karjaparishi kwa Imam Shafi'i hakhtalifiana na Imam Abu Hanifa hasibabu ile raka za asubuhi kabati ameka asubuhi ndio swala raka rar wa hiwa saba raka 4 au wasara raka 2 hizo Mungu yakaanza ikhtalifiane zikanyibenu hazifanya hizo yakaanza ikhtalifiane hazifanya yetumu ya Ramadhani inu haonesa iza kaukazi nyibenu shaha jaharima zensi hukume zinu harizingamanya ekatsamba harizingamanya iyo ekalima ijumla wana nasisi wa dhaifu she kalima ijumla wana nwarwarambuwa yesirilo harima emasihu yanu ndugu jaba Mwenyezi Mungu harirendendo boya turambia emasihu ba lailatul qadr boya turambia wakati balo lailatul qadr harirendendo hahindri haukanga rijura mbio nusungu wajohenda kabla lailatul qadr yajaja nusungu wajohenda ani haina mndu kujofanya haina jitihadi yonsi pia shay masihu ya lailatul qadr yatimbire yemengo ni mesiriliyo ya lailatul qadr karja bilo wakati ya mongozi wa hatu msaule jumbe mtume sallallahu alayhi wasallam yufanya haina zofanya zonsi pia hata yarisahilishe hata za ibada za jukanziro yowani saziti zijenyangu risheza jira rumetarawih besho ngabwajao leo wajewari gubani wari babaise yezitwa shangwa ju babaisa waluta yarwa babai
shay tarawih mtume sallallahu alaihi wasallam haizia kajaiswali jamaa kajaiswali hamadi namna riswaliyo lelo hawinji hajizia yatidungie haradau nesesha tonga jizia aisha tonga ndi wakomora hajizia haurele ya tarawih Mwenyezi Mungu atijo ifardisha yatijo nda farudhi jeze swala nsanu wazilo farudhi enga mjobo wakomora ruka ya qibla ya hatu ya ndani wanraka uswali shawaka uboso lahu wanraka uboso Bait al-Maqdis wanraka uboso al-Kaaba shamtume haka ujibani al-Kaaba haku mtumaka utamani ya boso al-Kaaba haku habo yaka uzitamani habo yaka uzanza rehma na hishma afanyili wazo haka usidi wa swala pia iboso harma qibla arme al-Kaaba leo yabonge hino anzanze tarawih yardia du iswali hamani na riswali lelo vaka risk hajivuru haibeya riski yo itsipariani hazia kaja kaswali tarawih nadi shahi swali kanumili ndrago homsirini hahe jamaa lina wanu kajawapa ro kana mjeri swali shaka hiswali vaje wanru mdungu kajamba msindunge tena shetwa abili hajatana haiswali wanru mdungu kajamba msindunge tena shaja hajizia why hauzisio zajiri na batijizia haurele ya ulihwero hangunge jibao niyo haurele ya mtijo fardhishi wayo wamjuho mbani mwe masihu wa raswali haka uzifanya shaka udujizia haurele ya mtijo fardhishi wao hodo juhayo mbani mwe masihu wa raswali mtume haka ujiba na usiwaki hado ambie maswaba kana mdosi waki haku shahid ata hadozia yatisi waki haurele ya ritijo fardu shi okazo fardu aini hamadi ze swala tanu wadosi waki idhan shayrumbisho irehma hiyo ngwari fanyiliayo harmela lailatul qadr Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam mwanziwa wahe hajushinda ya zingare lailatul qadr haku hatamguya msahilishe ya mwambie nsuhili wakatili yo nemasihu swafi hajushinda Mwenyezi Mungu kana zimshinda hema habahe nuwarumo hahe hajuzifanya sha Mungu hambaliliazo kajazita Mungu hazikusudi zitifanyishie Henry ilirane mbiyo risinganie sababu kai ambasadi engewa basahanda ndio yabidi bakonrake yabo yabori twenda kabula rijo daranzisa kumeno mwijaza tasi hausa kume za tasi raken sirili inde mrati jorate yabuno bandu rakaranzisa eta lailatul qadr riranzizi wayo ikehizani ilirijo uzidi uvabatarita baba baka shanrushita haujwa bushiliyo wekudo jitabisha utahe pembo hautahe wandu hautahe saya na nyora aukango juo yabo shiliyo ndo arenge shesa wamboka ngedido ujenda nazi hoda honi wapa maele ya juli wa saa 6 za mtana nawe kutsujua hoshungarijo kandata zazi kutsujua banuzi liyo wendewa wendo azitahe yabo henda kabula baijo kiruhe minazi minji nuhure zanaziji utosha wo henda kabula baijo kirike kurushila utahao ujwa henda hunro aji lailatul qadr karjabenu liwayo hairumisha Mungu nasi shati upeo ilirijwa huijushilia ilirijwa huifungia shana mboda ilirijwa huihimilia bamba notibamba la minazi shabamba laurenda ezite dazijuri sahili shari parise lailatul qadr wakomori mafunga tsumu na remebio na rishindana harme lailatul qadr enukto yohisa ngamjo harme nukto yabili jana rirambu woka ze ibada tsanu ani zenguzo tsanu za usilamu kabati nguzo yabo ya haja kabla ya mahamfukare na mtume kwa utume tijao rizone namna hiyo le shahada ramba inunguzo ngo parole shahada ngilo fardu aini ulipare shakado nzima harima o hayati wa kauli parankado zinji
zenkado zinji za jabada enkado nzima waipara zenkado zinji zila zosuna shale shahada lo fardhu aini kado nzima yabo rijuzisa aya ibada Mwenyezi Mungu yaiamrisha wandu wakaamini mtume votasila usilamu aya ibada yakawajibu wandu wadoifanya nadi haina usiku watuka swala watuka zaka watuka haji watuka ramadhani aya ibada yunda hii hauka jana bumuzi raba ukae swala tano za usiku raba zikahuja baada mahamfukare nutume hanikuwa utume mahamengo mine hata mahamengo mine na mfukare hafanywe msafara hende ho binguni hende hazuru Mwenyezi Mungu amnike swala yawe swala kahuja baada mahamfukare aya ibada kaya wandu wakasilimu jawambia mtume ukari amini dini ino ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah haparale shahada mtume mwambie kabisa kubalanga Muislamu bahaye huzisa eni fanya kwa sababu mtume kwa Muislamu yohirimu sanjo hirimuni sanjo shamani ya mndo shame bila fanya o wakati ule na mtume akaodoambia uka nganzo ujizi utilo rongwa nayi utilo la pizza utilo simbi hawandu utilo kalia utilo haina amali njema za ufanya no wandu wa ukurumi yezirende bo mbaba Hashim haina mrudi ngoju hai swali masihu ishiyeka nashato kalima hiyo haina mrudi ngoju swala za masihu yardie funge tsumu yemfundaru ne yahoa yabakatsuva katsura teze ramadhani yabakatsura teze swala tano za farudhi kongo Yesu ze suna yemru huo ufanyo za ibada zinji hizo sheka ipari hanya ukae mrongo wanayi kumruo tamani yake karibu mwa tijau ekauri ukae mru wakalizi na kufuru kumruo tamani yake bavuni mwa ekayuri ukae mru waudo vungu wa wanadamu na ulazi haki za wanadamu kumruo tamani yake karibu mwa yemrojina so ingwa muka yeye butoswalisi swala tano za usiku bahi hafungue tumu ya Ramadhani kaija bahi hedo heji kange na nafasi hatua zake ekange alikutofalisi ya safarudi shaika dorungu wanai ekado dia watu ekado la dhulma ekado sutina la dhulma mramandu wo wanrenda mbiyo mri yake mwanzani wa mrongo waro mru wasaidia ndo nasaha mru renda zema mrenda mbiyo mru yake mwanzani wa baisho ekado jua masiwi swali baisho ekado funge mfundor ne yahoa shazi swala za farudhi yafanyao nezetumu za farudhi yafanyao mrungo no mbiyo yake karibu mwahe wanama wakomor mafunga tumu harimazen si hukumezinu narenjezeze amali njema naredorungo zanando jusa telefoni ya ulaulie mwana huwa homo mwishia shaye ni ya rawe jajuse telefoni nuni ya ukanga ni mparo bamtume hazi amrisha ngani mparo ni hure ajiri ni mlaulie bati ya mumjo habari juse telefoni ya ulaulie mruwa homo mwishia rengai mali ya baisha 50 centime haudi centime haudi euro zitoe swala kauzinike mundu noze ajiri za zetu kumezinu zikeziji hako wakomoro narende ba Mwenyezi Mungu harambia uka sari'u ila maghfiratin min rabbikum namshindane shandu harima zenjema do harima edini namshindane ujumwezo Mungu ya amrisha na bukara ningo shindana babaka heni mtu shindana tawa he mbanje marani mwananya tijao ya hunre mtu mshemwe marani mwananya ya hunre wana we marani mwananya ya hunre nitena ya hunra nina kirtasi ya kimfaransa ya kikadha ya hunre maisha mema ngare na mbiyo harmoza ngoyizo engare ningo henda mbiyo ujumwezo Mwenyezi Mungu amrisha mwana nyasi yafanya juzi yakautoa tablet inu ibi hawe darasa inu wananyasi walo mare dawe nusu walo Marekani waishi yao na wasati walo Denmark waridungao na wasawado lari waridungao walo Komoro waridungao habezi hasinganya bana mbezi mtage tablet inu namtage no rabe jaka mtendea ya ihula namtage mdo
ndo fanya darasa uo hashindana nasi haritendea yabo emilango ibalwa kaijabala emilango kaijabala na risingania uwezo batike mrudu utendea harma ndoko za khair hususan ndo harma za tivuzino Henry ilize ajiri zaho zikezi nji zipermete wasuli daraja ze baraka za Lailatul Qadr zijezo shimia yonde bana natoenda swahini bomba babaka fanya haina mtana toa sadaka ya 50 centimes ya 1 euro haina mtana Ramadhan tukumezini toa sadaka haina mtana amba subhanallah kado zinji amba alhamdulillah kado zinji amba Allahu akbar kado zinji some Qur'ani hawinji wako mwara watukufu ngamo ndo harma nukta ya jana ikawa rivuaza nonde nukta ya husu zetwabia nezitendwa sizambando aidi mindai ya sahaba yakaujibu Yesu alainu jana haramia uka yedini mtume ya janiyo rabe jaka swala na tumune zaka hamba twabia njema iyo nde dini ya janiyo yabo bu mwanadamu waju kanga wanru utwa wao ngawanru atwanza wabone heze twabia zao aminu kanga bo yabo khalifi ya ibada ya ndani mtume ya janiyo ngeba kaujaba je swala swala boya haja shara fungu swala narjar mali shahada bomuze mtume sallallahu alaihi wasallam amboka man qala la ilaha illa Allah bihaqqiha dakhala aljanna yu hadithi nyingine rajina boka man qala la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah dakhala aljanna izo hadithi mbili baba baka kama tinzi baba kinyuma na nyayo za hadithi hizo mbili zile wananado de mtaule jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam ya hadithi handa ni ngombuka ya mtu yamba la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ngujo jambe bon iyo hadithi vajaya bilia boka wai de mongozi hamba man qala la ilaha illa Allah muhammadur rasul bihaqqiha dakhala aljanna yamru jamba la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah he haqi yani ho sabuzi wa halo ngujo jambe bon azali tizombili kasere mana ya ujamba la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ngujo jambe bon ya hadithi ni roche ngabauka yamru jamba la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ho sabuzi wa hele kalima ngujo jambe bon engasere manao kazi ture mana zombi lisifungwa le kalima la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah shayenzi mainjeza yambauka shande ujomba le kalima ho usabuzi ya baba sai bakisha ndarata usabuzi ndau au usabuzi wa ile kalima linundau wakomori rapara le shahada sonsi pia wakomori amini ukako Mungu yala dhimu ya abudilo hau usabuzi ito Mwenyezi Mungu ale shahada au usabuzi aze kweli zido harimwale le shahada rali para endazi le jabunda lino o kweli wa heli kalima lino do nga ujao harimwale aya Mwenyezi Mungu yamboka waambie bo mtume uka in kuntum nyorma mwambala ilaha illa Allah muhammadur rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah eka kweli nga mwanzao Mwenyezi Mungu ani ukaramba la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah konfaume ni muamini ukahastahiki abudi ni maabudi hausabuzi ito Mwenyezi Mungu. Attention ngawe chiso harmali kalima hilo ngo amini Mwenyezi Mungu mbaba bakari ngamuamini Mwenyezi Mungu basi aminu kaikango muamini ngiyo ajibu manzera nzi ngeo muamini monsi nimekwenda ngozi kula zilo harmali kalima nganzo wanze Mungu ranzi ngele kalima lije likubaliwa umradi wa hanza Mungu hindi au mradi ngo daba beba mbaba master we hanza mzazi wa master we hanza mbaye wa master we hanza koko wa master we hanza master wa haho ya mahaba ngwanzo mdumsha haho ngwanzo owana haho ngwanzo mbabaho na mzaza haho ya mahaba swala ngyo bana
angio wajibu izo mrumshaha hoyanzao utsozanza ngi wajibu izo mrumshaha hoyanzao utsozanza ikiamo izo lizoka utimizi ya mahaba yao na yao kweli mrumshaha yawanza fenesi yawanza embe nawe kuzivenze angi wajibu utsozanza ngia aminuka umwanza keti wajibu sijabu keti wajibu mbaba haho yohanza eka swali shayale yanwe chai yatulodziwa mbaba haho yohanza eka swali lensha yanwe chai yatulodziwa abungi wajibu utsolwanza chai yatulodziwa eka swali lensha noijo thibituka umwanza keti wajibu mzaza haho mwana mshe yujiba na gauni jikudu yujiba vengo nyikudu yabungi wajibu ba utsolojiba na ngo nyikudu bamzaza haho yanza keti wajibu mahaba ya hatu si wanadamu owanruri wanzao ilo wajibu do uwanza riti warende nai do uwanziza owanruo wa wanzao emrumshangu ngani mwanzo yavanga nzona nze wanruri kaundo ya wanzao vahengu nanzo ngebido yanze wanruri kaundo ni wanzao shao hanza izo yeye yanzao pia keti wajibu ya mahaba ya kibinadamu narjar mali kalima hele shahada ramba ukale shahada o haki wahalo usabuzi wahalo do ulipara shanga nzo wanze Mungu wala Mungu avinyo nganzo umwanze ngamrejeni ziseze suala zila wizo kamnyezi Mungu ngwanzo ndrongo angiyo wajibu ba utsozanza naam ngiyo wajibu haina ndrongo mnyezi Mungu yazanza ngiyo farudi uzanze nemrumshaho mwanzao keti farudi izo yanzao utsozanza haina ndrongo mtume yazanzao ngiyo wajibu uzanze nabo mwana haho izo yanzao keti wajibu utsozanza yemrumaho izo yanzao keti wajibu utsozanza vandu wale etafauti baina hima mahaba ya mtume na Mwenyezi Mungu ne mahaba hatusi wanadamu owanzani waho fundishenda haina mwanzani waho kanato jahambiuka mimi hanza mhogo bahemraji nabyo hanza rovi yabo keti wajibu enisaujonja duka ni utsohulazila wanzani waho wazanzao no ujo thibitu kawe wanza kinyume ya bwana Mungu ye wanza haina indusha halali ngi wajibu baho shanze Mungu ye kabenze purunku ngi wajibu baho utilanze wenjia osha nge wani wenjia harmaze magaza ngi wajibu renge shandi izo Mungu yanzao kiti wajibu renge swanzano wanzao na balawo wanza kiti wajibu renge zumbabaho namzazaho wanzao ngi wajibu renge izumbabaho namzazaho nemrumsha haho wajozi tamani ukanrenge shahotso zirenga emana uzirenga wendi aba ni manrenga oye ndrenga oli gatolinu ngamlirengo nenna dohula bamzazaho ngejiwani lova ani nsuli renga ni mwere ngamlirengo na hale bayo jiwani lo yadohula yo katimro ajesheza tsojoteha shekamlirengo ni hulimza zangu ligatolinu bayo jiwani lo yokiri shekamjia osha aho parubira harmai rayon ze rayon punku zila zikomi antwa ze butei za vinho zila za vinho au parubira uhimiudo angalia ze dati zibirao kuja parubira hata ijo kiri we kujoba hanuzili ze rayon za heze vinho harmai magazudi ngoni winji yanali ijo kiri ke kujoba hanuzili na bongo njiyo harmazera yozilo na zibutei za coca fanta na zila maji za halali ngonjiyo huzangalia taudore ngawangalia ibanu inuke biraundi imi inuke jabira ngozijuso uzangalia hata yokiri upare jirani yao mboke ka ndo magazini ndo na harmarayo kadha Henry ngorengo zila Mungu yanzao ngiyo wajibu ekaho ambawe ambale kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yavo ukaufanya ukaunjia harma ifungo
ukahanjia harima mkataba wahenda warenti izo wewe wanzao udwanza izo Mungu yanzao wakomoro mwanama uvuromsi mwanama unomvinyo mwanama urendonai ekahisa hambali kalimali nu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah emanahu luka wa usabuzi wa kalima la rambilo ka yamrujwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ho usabuzi wa kalima linu ngujwa njia mbeboni ewa usabuzi ndau o usabuzi ndauno yamrujwa kalima linu yamrujwa kalima linu hanza izo Mungu yanzao hajiladhimisha ndizo Mungu yanzao yawesa hande harma shifungo wakomoro amodo na tafsiri kalima inu nizambao harma aya aya yinu haina mrujo ishia na tsahe fundi ywana yasimlo hule mridungao mrujo ishia aya yinu na itsahe na izingarendo ya tsahe fundi wa dini ya muaminio ya mtafsiri zize imana he aya aya ngayamba undi aya ngayamba uka inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu ishtara minal mu'minina hahulu anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna mbabaka inu aya ilona itiso ani aya inu nge tafsirio le shahada Mwenyezi Mungu hede shindoni hafanya juzo hahulu mbahindu nasikata pressure kama Mwenyezi Mungu hede shindoni shawa ende urambia kwa Qur'an hamba uka tifanya juzo hahulu indri hahulu bidwa ani hahulu maduhuli ya yahula yoma iliba hamba tihulu ze nafsi nemali ya huwa nruamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah abutila sisonti hamba hazihulu yabo haina mruamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hakaunjia harima biashara hakaukubali ukatikubali le juzo bo Mungu umuhima mziro an esim dobemre armasi si dobemre atupare da harma juzo sonti enu ngana television ha shedanga ne tableta hema ngana telefoni ya hema inu hayulu osha mfano ejokiri osha wajiwa pare boshenda wahambio ke telefonio ranzile longe bidu ekango roho utsidoi ekango pasho gari utsidoi pasha dawenio ijokiri kijajokiri haukahuhulu ya bidwa ya hao ingiyo ya hao ngiyo milki ya hao obanu bano shitiso harme aya na isoma banu yende bana boka hewa komoro wa mahaba haina mru amini fundi wa dini na ndemtsahe msome aya inu ya mtafsiri zizeyo inna Allaha ashtara Mwenyezi Mungu hahulu hende shindoni hahulu yende mwenye shindo hahulu hahuluna haina mriamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Mungu hahuluna enrongo mbili de nafsi ya hahe ne mali ya hahe ngwazi hulu shao muhima ngobanu sisi hunu rehula mbahinru yogyo milki ya haho kutsuli ndaola yahuliza yajiaho mbio banuju wihanti tijao ngo ihamiso banue wanzao kuna hula kontiki hau inofushafi volovolo mwinyisho ajia udunge hambio kashirika mruka shivisa sherofushafi shinu shirunga anzo ushipihe mraju wajwa rengwa yafungwa mraju bana mtunze wakati mnono huzionrofi haho amodo na irumie namna mimi na nzao ngojolo na bio kantipe igobo basi Mwenyezi Mungu hahuluze nafsi za hatu haradi hahuluneze mali za hatu shaharudi hari ni kazo amana hamba namzirumie shahena mnana nzao ilo juzo lito jangu wanama komoro ani inti fikra zangu ni mwambiaoni sabainu aya ya Qur'ani titeleti somo hadithi ya mtume ya ukamtume mwongozi wa hatu mtaule jumbe sallallahu alaihi wasallam nguramiuka haina mrujamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ilo kalima kwa lamba sonti pia sheni mrujamba le kalima hilo housabuzi wa halo
basi mtume ngumniko garanti ngumnikwetika mjambe bona shaiba kisha deka hulamba ho ukweli wa halo ewa ukweli wa halo na aya inunga ngaione sawa ukweli wa halo nganzo ukubali ukabu ngonjo juzoni ngonjiyo harimwa shama ngonjiyo harimwa mwendo omwendo huo nganzo wanze Mungu nde handani kena ukiri uswali swala nsanu za usiku haufunga Ramadhani nawe kuswanza Mwenyezi Mungu izo kasikiri ganzo mwanze Mungu ranzi ekaho parale shahada linu waja utena nganzo haina ndrongo Mwenyezi Mungu ya zanzao uzanze wakomori ramba ukahaina ndrongo Mwenyezi Mungu ya zanzao nganzo uzanze ema suala ajaba mzentu zavera bumbaba master valo mwana mshamba uka mzazi wahe mrumma hangu ye mrumma hangu yumwishilia haku baishanga zuka waswili daraja ya nrensi mzazi wahe mrumme ye utoye mrumme ye utoye mwanamme haku baishanga zuka kwa sababu ya ransi ye mrumshola yabu manabendi manabudu kemu mwanamme uo yehanza mzazaha haku rahana Mwenyezi Mungu yone maana yabo hauka Mwenyezi Mungu amba izo nanzao nganzo uzanze na Mwenyezi Mungu izo yanzao harimanikahi nganzo ufanye hata wishirizane dawe mndu shaho mdungane utimrensi hasibabu ya mndu be mwana mshewonge halali hasibabu ya sharia shambu na mtu ekawu jango mronsi yabongo yarendehe haramu hasibabu ya sharia shambu shamzaze ekamzima dasingo nzu ya juwe mahabahe na Mwenyezi Mungu ka ehanza Mwenyezi Mungu haku hawe hanza mtu jina anje suala angu jujuaje nzu juwe mahabaho na Mwenyezi Mungu ka kweli ngayondo ne mahabaho nuwa rajina pia mahaba Mungu na mtume ya mazima washio sheka mtu kwanza azijungucho zijwa sanda hii obanu vangu haku ngamje no mfano esae maslaha ya haho yani za interesa haho za remanani zo Mungu yanzao zila uzanzao Mungu katuzanza hauzila Mungu ya zanzao uwe kutuzanza arelewana hamada inu hadisi rambaba mzazi wahe mrumme mzazi wa mwanamme katsuhanza mwana hahe mwanamme abaki harumendo lainu daine mwana mshewi mzazaho bo mwanamme katsuhanza ubaki harumendo lainu hajuanza uranse mwana mshewi ujiwalo le mraji kwisahu zirambua na wewe baho ujanzo bakira ule mzazaho wana ha yabo izo wanzao ngaziremanao nizo mzazi yanzao na zila wanzao izo nizo Mungu yanzao shatsi nizo mzazi yanzao yabo maslaha ya hao ya remana kahutendeza izo mzazi yanzao wawe huisahu juu ngawe na uwizani uvimisao huisahu juu kawe hanza mzazi haku rahana Mwenyezi Mungu yemrumshahaho ngwanzo ya uzi utirendezema wanuza yemrumshaha ngwanzo ya uzi utidorongoza mwananyu ho mwanzao yemrumshaha ngwanzo ya uzi utidenda ho msiri ni wakati fulani ngwanzo ya uzi utendea harma darasa yani izo wewe uzanzao mngungu zanzo shemrumshaho katuzanza esa ujo utendeza izo mrumshaho yanzao haurengazila wewe wajozanza bahe Mungu yazanza uzirwari uzito ontini mwimindu yaho kuisahu thibiti ukawe hanza mrumshaho haku rahana Mwenyezi Mungu haya grand notable homjini rimanzao haina mri ya tamanio ya hunre uluhu wa hae wende mzemo mjini ya mzemo mjini woi haina mri mutamani yake mwanzani wae vajanrongo ngawe swiru kai mzewoi zarongo zinu zimbizo ya juanza serendehe na Mungu katuzanza zarongo zimbizo Mungu ya bizo ya juanza serendehe na Mungu katuzanza
hujunru ngodo faria granotable hata omwiso hujunru hende hari mazila granotable yanzao horanti zila mngu yanzao yabo hanza granotable hakurana Mwenyezi Mungu amjwar mfano ajiri Komoro wahe mafundi watu hoswani mwe waziri wahe mahkama haude mzee wahe mahkama oyuliwa basa ngamlo amini vanu mafundi wa dini ngwaju wao kaya timwambia nukangabo bandi ya hao wanambia ukangari amini uka aburukana ngena haki za rongo ya zamba umfano ungo judungana kabisa nizunzamba bana basa wa Komoro aburukana nchakenda ya tohutubahila wala babiri mifumo mili kabula izo bandi ya mafundi bala ngwazijua wala mafundi wakarongoza wala mzee wa mahkama babiri mifumo mili kabula baadhi ya mafundi bala wahadisinda ona ya aburukana wambia aburukana uka ye ngasina mifumo mili rijuza serikali inu ukaya rihondana na raporo ya lawana ne matabibu ukakabati ngasi zero kabati covid Komoro mafundi wala warongoza serikali warejeze hobwe misihiri na mwe misihiri na mrejezeze juma mifumo mili ya kamili serikali kwa jari ajisa ilande bana mwishia fundi Abdul Hakim amjumvumbua baizo hazamba razi jua ilande bana mwishia haiba FM wamdunga dingoni wende wajueza sabuzi wala fundi Abdul Hakim hakaniso bahizika urohora ukangasina muda rambia wanu wabaye misihiri wabaya ze juma riwambia ukana nareje misihiri bai fatwa reto ila kaiti ya sharia basa ilane bana haiba FM wakajua dunge mzee fuda Abdul Hakim dingo ndio wajua aizo kweli bayakubaluka hizo kweli hazamba bahibala burukana abo hizo aburukana haba hizo Abdul Hakim yatamba wizo shaburukana harenge mikro hakanti havumbua azali izo sabuzi havumbua rais havumbua le kalima loka imamu na imam ani haunisema kalima yao shemifumo milila waburukana yao nokai wanuabaye misiri kwa tina azma ya hibua imani ya kaurohoni ikauvua aburukana harajibanu harmeda rasari ya bawainu harajibanu hajuzisa nedaza yabunga mwanzo wanu hakura hana Mwenyezi Mungu na mtume aburukana hajikhufia attention abanzi mkute asher ngemade zimkute asher nge prison shaima na tula prison hili dabo yanza mnguna mtume hakura hana raisi ni mawaziri wa hahe ewala wanza waziri na raisi ni rais haku ongomba la honi hao kwa tina tabuzi wa hunrao sha ewa to hindri oba mfano ula ubainisha mahaba ya hao na Mwenyezi Mungu ni mahaba ya hao na raisi na mzee wa mahakama idhan yodi bana kalishahada linu man qala la ilaha illa Allah bihaqqiha yamriamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah housabuzi wa hele kalima yeunji ambeboni eusabuzi wa hele kalima dayu nganzo Mungu na mtume ubakinda we nao uanze rahana waziri na raisi nganzo Mungu na mtume wanze hizo Mungu na mtume wazanzao rahana mzazao na mbabaho wa Komoro ngabo mru wapula wende watahe maslaha ya nikahi wakamru mze mhumu mjini wa hishma yendu huzo wahe mwanamshe yemrumme wala daine mrumshe wajuanza warejilana izo ndizo wajuanza warejilana walelewa na hao shemze mhu notablola duhuzo wahe mwanamshe wala hamba na mwede mwarongoze ye mrume uo na mwede mrongoze shaka mtende na mahadithi menji na mwede mwambie ukaa karitumta habasa karitumta ani indole afanya sharia shamgu na mtume bono tabu
boitwa daho inundola yafanyiwa he sharia shamgu na mtume ya Mungu na mtume ngwayanzao shahaba na mwende wandu kakartsumtsaha yabo mtsumtsaha de mrumme haungu na mtume wanzao yendola ile fanshie ani irajilwa warajilana wale wana hao kaindola ifanyishiha na mwibulie imenyehe he sharia shamgu na mtume wakomoro mtume sallallahu alaihi wasallam ambauka haina mrumshe ya demande talaka ne mrumma hahe batina sharia yani batino kamguna mtume ngwa radhi lan tajida raihat aljanna kana hushema fushambe boni yemrumme ya talaka batino kai sharia shamguna mtume ngwa arelewana ya hadithi vumbu wa mrumshe wala utumiliki talaka yemrumshe vokoeka juto wa talaka harmwe sharia shamguna mtume shauri wa shiwalelo o ba msoma rungu batu kamrahsi mrumshabo ko harmwe sharia shamguna mtume katumiliki talaka mtume hamwambia ngwambia wanrashuka haina mrumshe ulondolani ujoambia mruma kan rensi ni ketalaka na yeho zambakati na haki mrumshe wakana unjia mbeboni mimi mahundu ngamjuziso ebawe yakaurongozi wa hakika de mrumshe wache hauba hata ula umiliki talaka wa yakaurongozi waka kahutu talaka baho nawe kutina haki amfanya kama se ranzia an haunuka welide mwenye talaka ham sote ende arongozi utina talaka okay kahitsaha nawe kutina haki yawe mara wendi duka kahitsaha nawe ngawe na haki kahutsa talaka nawe ngawe na haki kabatstabu yabo umrume ulona talaka kahutolaka mrume shaho ha haki kabatstabu shekahum talaki batina haki hanzia za dhulma hahumlembeza hahumtabisha hahumfedhehi yabo ezilibandizo hizo idhan wakumuri wa heshima watukufu haina mriamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ngabo engagement ngabo jukumu ngojiriho ngabo mkataba bongo sinye ango sinye hindri ngo sinye le juzo la he aya ila yamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahulu indri deze nafsi neze mali zando za haina mriamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah lema mu'minina hasulu hathamani hindri bwana Mungu ritimizize Qur'an ritimizize zurambia wale juzi namna la vira hamba bi anna lahumul janna hamba thamani do ukanga mjowani kaembeho attention yotinyangu sirizo ya thamani ukazingara unipahore ngomono unu rizo ya namna hiyo kai thamani ngamuniko abaho unike shay thamani ya Mwenyezi Mungu hambanga muhuniko sha Mwenyezi Mungu ngujo unika ensi ya kiyama ngabo jamba shaiho hule uwo utajiri au kumriti sitini wenye ile kalima lauka tama juma hula kairihum rukana tama kangu kaulama udurahanu mrustara leo sinde rahamba basi Mwenyezi Mungu ni kwetu tama yuka yembebo yaonde malivo ya he biashara kama ndo rafanya ngamtimizi harimo hadithi yatu watu ndawe masuala waya tunde numero ya telefoni da ilawiyo ngamfanya kama singio yavo ngam Jordini rejeze eka shenda hano ni soba nilio 07 74 00 47 54 07 74 00 47 54 ngamodo hautimizi yenukutwa inu na beuka ashenda hukubali ile juzo amwana Hadija hukubali ile juzo Aisha hukubali ile juzo huhuliza Mungu nafsi yaho ne mali yaho ambaba muslimati hukubali ile juzo embaba Abubakari hukubali ile juzo mzee Swali hukubali ile juzo yani ngari juzi sawa kama bana mtikubali ngabali ndo ushahidi hindi ushahidi ndo kaya izona kaanza usiku fulani tiziranti
batsuru kazitulungana nizo Mwenyezi Mungu yanzao yabo tikubalile juzo shesa ujurenga izo Mungu yanzao uziromi nduni hao hurwaria hubondesa wanadamu Mungu yamba mndirati wabondese hubunguo wanadamu Mungu yamba wasivungulwa hudhulumu wanadamu yamba wasidhulumlwa hutia prison wanadamu yamba watitulwa prison anizila Mungu yamba zitifanyishihe ndizo ufanyao yaboyo alama yoka lejuzo huharaya shahuharaya ha pratique hazitendwa kujahara ile kalima hulamba shezi tendwa huharaya ando bia joka ukubali ambe uka omji wato wa decision omjini hanyu kwa sontini mronge na mji omjini hanyu wato la decision hukubaluka we mengoni mwa rikao ngwa kubalio ngwa idea ka decision da inu kabati ruhusa ya mrumu mtangajua limani kabati ruhusa ya mwanadamu mjini hunu yauka ya yende msirini vatino kahabali ya etapia hende ya swali zenti uzima kabati ruhusa shosharia rikubaliana vahoni sango tulu msirini vatino kahabali ya etapi shangu ambia rukaba miti kubali sharia etapia ngenda hu miti kubali sharia izo rabu basi mtu amba hakubalile juzo nganzo zitendwa shabu mzazi wa zamana ya lolwa heshari ya shambuna mtume waja utonji bane mrume huo ni mrume he mwanaho sibiri unwefahamwe habo yakaza ngozila mguna mtume ngwa zanzao shawo kutuzanza sibiri unwefahamwe emana usibiri yo hindri simahaba hone mrume wala he mwana simahaba ya hone ne mwana damoyi ngo subiri ibo yakamguna mtume ngwa zanzao shakuja juzanza basi utirena kalima shesa mjuzilunga mwanzo zimenyehe bakutuzanza na mguna mtume ngwa zanzao yabo harali juzo wakomorwa heshima ngamkazo yabo maudu ngardudu sobani yabo babo insha Allah taala ekasi wakanamo dohangalia zenguzo za Uislamu ne malezi neze twabia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ilon ile shahada nguzo ya ndani ya Uislamu reliwono leo ridiriwono wakati lilo na mradi no wakati litso na mradi ekanga suala ngarjuli renga ekakabati suala ngarjula hana khair ribushiriana nam Afrika mseshe ndangu nguzungulio yaone ekanga suala labzisio na lirejize nam uzisale swala beka mrado zisaba kaja shela le jawabu mfikiri hapo ndimenza de mwana mshoha tu ya bakambe na mwana nyamdona ulona mwana nzikape mwana uonge nge na yenge na mahakume na minana abani yo sio Kristo na mimi sana ule shela le swala na tishela le swala mwana handicapé utujojo ufunge tumu utujojo ufunga yengeje kwa swala kange handicapé nge na malalao haunge handicapé kana ushinda ya resiste nzaya uwo kana ujofunga tumu iyo izijofanyiwa ngujotolewa umudi haina usiku na umudi wandisa 7 euro haina usiku hata mwezi uhise ekari fungonzi ukumena shirini na shenda ya mungu tolewa 7 euro hata nso shirini na shenda ekari fanyo mengo miraru de haliyo lakini ezakairi de kamto henjeza ujume 7 euro babandra mangari singani yao ngarudwa mashindano wa Komoro si wanomdra kautoa mudi hambilwe 7 euro bahaka utoa haina usiku akautoa 10 euro wakana haja wagena risala yakahuta jiabo haina usiku akautoa 10 euro badala ya 7 euro ya mndu tukaonoka 7 euro nyingi ngaba armasi ngaba juta manuka yesi euro kena utosha ya bungo ngaharme mashindano shanga we nswami kanga harmaze ze pasa usoni shwalo ze pasa usoni mrungu singani wenjeza ujuma ngabo suali kao sili parsabo trasi shanja ni kiwalo kiuka yani jenilo zisehunu shando husu wandu wanwa wahe zakatul fitri ukaya wakati usango roholo ngabo wajuzi sauka ya ebani to rangundaba ha ewangejo klinto rangundaba ha engwajo bonga bo una wajibu akao wandu aili ukaya afdhali mbesendo mwisoni shejo kanje menge uzamba hu rendeje ukaba banga se wakati ukawandwa to zakatul fitri
wado redweshele za heno siku ka zakatul fitri bidiandi si wa wakati fulani au barakallahu fi zakatul fitr kwa Komor yuzisiwa hina namna hino ange juzu mreito ya basa nje kwanza ni baki harima ze kaulu za tofauti zilio baina hema ulamai ulihondo wakati nuswamba ukange juzu mreito ranzinde de le 15 Ramadan ranzinde mwezi 15 Ramadan nusungwa ba ukange juzu mreito ranzinde mwadoni nusungwa ba unono kena ukiri mpaka ndo kabla haidi lezansi uzahidi mingam amangariano wambo kakari zakatul fitri tola harmazen sibuza mwisuzini au zakatul fitri nukusudiwa wandu zakatul fitri ujuhitoa kabla ya hizi nsuzinu yani kawitwa ranzinde de mtsamwezi ya Ramadhani au de mwezi mbili ya waitoa hinika mrumnai hajaju ndina fakturia nswaidi fakturia mwenje kajashinda iliva yenswaidi au kashita umnika hali yabumlembeza ikairi dumrudoto wa sadaqa zinji ranzinde mtsamwezi ya Ramadhani dudoto wa sadaqa zinji shati zakatul fitr doto wa sadaqa zinji hata zenti uzamwiso zinu rikurubiyawe ya idi utowe zakatul fitr ha yamali nungeni kwaomba ngeni kiwao wanduko ngwao na ubutajifu ngwao na unai iliye nswaidi nusha yonge kusuloma islamu yunkena kunotobira kuna bala algarlahu biremanu balo ferujuhime winike marume wala no inga kusudio maisila zakatul fitr sadaka zina kutonika wa rupia rama islam rama kafir she zakatul fitr inge kusudio maislam au ka inge hutajao tilo itie furaha harima wonekando toka swala hili dasina inamna toka furahi baba furaha idhan yaweza kairi ulihonge kusudiwa wakati na wandu ezajo kakairi ndo utolo abore sara kurubia wahidi zensi uzinu iliyo la ujoni kiwayo ya juuka hesange na ngena uaminifu ukaze kabaza he mwana ziparganiha ngena uaminifu ka ngujola la weuni ngena uaminifu ka nguchoshinda mrentsoho liyafanya mkata sinia ngena uaminifu ka nguchoshinda fanye zitungu waro atuja mwana iya wondemendu wasterehi hamadi namna wajuka wasterehi ya mwema lahu ya waro jina. Naam, mguna mrehemu mufti al-Jumhuria ni wakati raja wakati amada unuwa zakatul fitri yehone sokaya zakatul fitri ngamjujwa na muive hunu bawa lo ihongo haramamba na abo kardangarangalie bekwa ilmu ngio haju wakamba afaka kulidhi ilmu na alim ondungwa rambo kaya zakatul fitri ngebidio iniki utowe howe uliyo utowe howe uliyo eka iho uliyo amana eba yonde mana mufti akoshemeza da ukayo ho liyo hamada sirlo hunu katelewa yo tio kara live mwenje shembe seyo kaya ni joka katso hundemba hindu yo tsofanya ye yani yo tsohula uskwa he idi arndeje zakatul fitr inikalantiza swara fazinji au ka imagine ka zakatul fitr ni kamndu humni zakatul fitr milindaro hahudunkabwa na nguo zaidi zahoa na ziparihania ngena menria hula shange na hamu kwa menria hula kaisina ireo yabo shila yani zila mtume kwa kusudi zipuha ani ajabu ngarme hamu ni zakatul fitr nganzo iti furaha sikena baha mito kwa yonzi ekaha unrusha hula unrusha ireo unruzen ka ba unruzen kwa kanzi shange na hararaho ka umwenje uhisara nzijuzi ya wen swahili kutoka ukaiza ezila mtume kazuta jazi ziparihani akaza parihani donc umuhimu wa zakatul fitr duhenda mbio hata sabuzi mtume sallallahu alaihi wasallam havumbua shahula au kau unaiwa kwa wakati kavajaka unaiwa factory ya mwenje kavajaka unaiwa nkabwa kavajaka unaiwa nguo za kalite shabaka unaiwa mrunda mbindu yale mtume hatwa hizo ebuko lino mbindu ngiyo ha orwa lao shanga kwa unaimraji sitono ndongoza jirani mwa rezo sosio juzi uka waimwa na mshe ulohamili ulona wana wa ili imzimange na mahamira wasange na mahamili wano unaimziro hawanshi wiyabale mendo ya kamwere ya hambago shizi maju komor
hamba humwira mimi tisisimuha nja subuti na njia hondani hakamro hisuka hata livushe li roha hondani wuna hii wenda mno ayik ejuwe ka hundu shahula haundu vaya shaka shabaki katina gashi ya mungu tu katina norata likali jwali tu aboli tu nae ngebidu ala leva atampaka jwali bilihe katina mwenje ngabwandu walubamba walumuroni ngwa roma bido ya maji ekatitweza katulfitra hoteleti hulu mabido ya maji tija twanza maji abatitanga harmo ila mihima ya hoan ruwala donc abatikanta lokeza katulfitra ndio na risala shahar mwesu ala ya baba ya mufti nam mufti hakamba ukana mbehem ze sadaqa hula mimi wa komor mihamadaji mimi komor hamadaji izo mjondi izo njwao shami na suala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harmu Qur'ana bauka ya ayyuhalladhina amanu henyi warum aminu Mwenyezi Mungu na wala wafanya lijuzo na ona wala rakubali karibu rehuzu za mali ni za nafsi hambauka la tubtilu sadaqatikum msido minya ze sadaqa zanyu bebajo shina minya sadaqa yao bushenda kama sautoa yaani wao bokuka janzabu ile jitola uone ekato isha ukashindavu waraka jafa kajato shina minya sadaqa yao shamungu hambiuka wewe ni mjuiminya yagojo kaminya hendi bebajo ya kujukusudia minyo mwamala wa mungu ambo wende ujuiminya sadaqa yao yagojo kaminya hendi de mruwamba uka boma na ubesha mtata wewe mapesa na mtaka mapesa mwere mzati fulani pendo fulani mwere koko fulani pendo fulani hata ujade komor mzaza hili hazamba kanshinda de yabeha huwasili komor wende hunru wala mzazi haurongozana usiku mzee banukondokuzana na banusiko tsamba mndria hore mapesa tsawe yaja ani la sadaqa wito wango yesheleyo waone mzazi wala ngotso yeshelea wakomor minda nyi banyumi nyinyi nyindami amjue hali ya kihatu werenda mruzema ho mjini wemwana watu doze sheria okujuzidiwaza nezaka iwaswilio ile wa ushaka ekataba ile wa ushaka nduka ulihose nafsi zatu ngizo dhaifu ekawi ni kamruto humjua yo waswili boshe renga zaka ya fitr unike ni beshemru suo humjini hatu vangu au ni beshemjini tiwa na mlio kanga mrulo mnai vangu nrenge hangu nunike uyere mru nto humjua ze sodaka hizo ani kotili kama mtu humjua ngaza swilio na yavo ya Qur'ani ngayamba uka ekanga mtu waomba hiru na mwito mnike wandu wa karibu mwanyi yele Qur'ani ambao na mnike ze fami mimi ntiki nyume ne Qur'ani wallahi Qur'ani ala aini wa ras ngamtoye Qur'ani hikadri ntushinda sha ya Qur'ani huamba jizo daborato hata ze imani za hatu zaiva zitotafautisha baina ya utoa au hapibliki na utoa bandaza sheke imani ya hongo jisuka nga udhaifu utinikendo huzo endani kemru ya zala siri bango juidiwaza yo yaswili Mungu haraka shawenda unikaendu huzo haunika mru fulani mlinde baona ndibuka huraria maulu ya utunuke daringa boso tsali nu lidungo navo wavmbondu huze ngasina mwanamsho hatubani onesokaya nge yaweza katulfitri sina ujuana ibesheyo hatu wando komori watabi hao dazinuzo zambao watabi hao au mwana maulo zinti zabonze usomo yatabi hao sina ujuana mwerea ngojujua mwana mkomori ambasemide tushila na jeleza rengeza katulfitri hao ubeshe yemrulo na hutajifu hayo homjini baisho aneluzaho izo les zabidi mwere sha attention baba ngarishinda nao baba ngarisinganyao rihunre Mungu rihunre zinji isho rihutajiao tinde mru aho nikiwa isho rihutajiao kamungu yari heze daraja hizo heza katulfitrinu na ula mungu rambi uka wewe waitoa wende ujuka himinya wawe yabo hena mna nujua bomkomori baho unjuwao ngamuni ko conseil ngamuna suka kairi winike mrubo ko kutumjua ili ero haho ivowe hatensu ya imani haho ijo hiva mrito wa public mwambe nsorenge ralshita zinu nsorenge 20 euro tazinu mrito wa public baizo Mwenyezi Mungu aziruhusu shai Mwenyezi Mungu yekangalia zile ufanyao ngwangaliwe
yawe mazanga ya roho nafsi ya hao iliyo kaini ya hao yivu ya imanivu toa public babo ngo entraîner wabaki wajua do toa bao shakara ngo hamandami imani ngio faible ngio dhaifu to mimi njaju na siu nikenduhuze ndani ni kamru yani kemru to mjado wa Komoro ani mahajana rikaunji ya zakatul fitrizo erika uzeriamba rizerea kiasi ya famisita Komoro o andro wakaharaze famizo mimi se famille suzijua charunji ya zakatul fitr zatimizi kwa sisi katimizi kiasi ya 900 ani mapesa kama jihali rizerea ruko mimi nsujua wandu shero hangu tulilie na wami na wandu zangu walono hutajifu hazo shawa amjowani kazi sadaka zangu shaiza zakatul fitr joka ule mbeza etumu yangu yoma nzende babantu ko etumu sumengomera ruza uzia mrati latinwe yajake mengomara tukabla hasara nono yukabatiza utsabuha kabatiza utsabuha na Ramadhani na mzenge la swali na baba muda inundo wandu lazima wanike zakatul fitr emana minando wana ika mtimina au shawa berje wa maha wandu wangu na hakini wanike zakatul fitr haunda wala walodhama na hangu waloso ni mwangu no haina mwana d'accord ndo wabidi watole ndo lazima watole zakatul fitr haina mndo uweshwa dawe na hiyo dawe ni hao justement wananyanyasi kwa ndo ajanyimeni walumu malahoni haturifungua unda sinao na haina mnawa na beshwa hazwala usukula wo waropia wende ujuka watole zakatul fitr shay mwana haho ya baligh ufanyo hazi kuti wajibu mtole zakatul fitr shay mwana haho ya baligh utufanya hazi kuti wajibu mtole zakatul fitr ekakutswe shida wenayo lakini ekawe mru wa irumi mru wa mahaba mru wanzo usomese mwana ya amalinu ino ibada mwanzo msomese uka amjuka ubalighi mti wajibu mtole zakatul fitr shamu ito uju kanzujo kafanya hazi inujukumu nganzoje ya umalezi mtu josifanya shemana wa balighi utwanza fanya hazi keti wajibu mtole zakatul fitr shanga nzo umlele na umlela dom umtanzia ni harma kwa hamadizo na ni kwa swala tsalinu ili toujours des zakatul fitr ili ujojo behe dua ribai ba wakatirani kwa sababu le swala ngilo no kaya ezi zakatul fitr zinuzitolao sirlo manga rizito misirini evalaje no zakatul fitr kende misirini bwa Komoro iyo kaikiri badi sharti nzima de kamri hakara lahum misirini hula wa organize wafanya mpango wa ukaa ngona sanduku mbili yani ngona kesi mbili kesi ya zakatul fitr na kesi ya zaka za msihiri yani ze mali ze swala za msihiri baada hapo ngwajure ngazi zakatul fitr zinuzi rizimbo za usura Ramadhani ngwajuzi renga ngwajure ngazi zakatul fitr wazitole wazini kwa rikando aladhimu eka msihiri waji tartibisha waji programe hena mna hiyo ngwarenga uzi zakatul fitr kwa zimelange neze sadaka ngeju swihi zakatul fitr zozo kazi wa msihiri izozo niki wa wandu emrutu kawe zakatul fitr ya msirini na tunde ya juwe ena mna wafanyao itondizo eka umrulo hunu ngari sahilisha nao harmo janibiyo ngabwana nyasi ngabwalo la Courneuve ngabwalo Noisy-Champs ngabwalo na Davitena fundiblo Saint-Denis ngarisahilisha nao riunjileze zakatul fitr zirizibeshe wandu walo Komoro wastahiki na imtadzahe mruma hangu uluidani yajokiriri mnike nzaze wa mruma hahe uluidani hangu uluidani nam ujojonda kwa zakatul fitr eka katina bani ezazomiyo mtidori jwe bandu wangarishinda nao vanu ngarishinda eka ufungo tsumu vakutifungu ngoto zakatul fitr vangu neto vangarishinda nao roni ujo kubalo haku zindaraja zisingani yao mimi njajo mnika sijofanya atawoni mnike sadaka ya hangu she zakatul fitr ya hangu njuiveha umzaza mruma hangu mzazi ya mrumme wahaho an yabo mrumme ngujo ka urengeza zakatul fitr aho umnika
sababu mimi ndio zifanya zakatul fitri yenu injukumu ya Ramadhani incije biha malali ko kuntu sujan dobi sham nzazi ya husum rumahangu hau mrumshangu wa mjwani kaso amjwa to sadaka ni wanike mri akaujava hembese haukahozi soka enge andi saura lingavi zakatul fitri ranisa 7 euro beko hajibu ndo vanwa va ranisa 7 euro mtukufu 7 euro sha 7 euro ramba garishida nao utitoe 7 euro banga bajuka utwa 10 euro gawajuka utwa 8 euro tijojunda harmaye zeswa za mwiso nganombo Mwenyezi Mungu tinazimshinda ya khatimisha sunsi pia insha Allah hanamna njema nguyaja ili Ramadhani ino ikeno Ramadhani njema ya kairi hakurani za Ramadhani za virazon sipia nguyaja ili Ramadhani ino ikeshahidi mwema wa hatu yensi ya kiyama amin nguyaja ili Ramadhani ino kemifunguo mema ya haina mzima da sisi wanrulovani nana nyimlo hule mrishili yao nana wananyasi wa komoronsi pia ikemifunguo ya hizi haja za hatu sonsi pia zijuri fa duniani na akhira amin ya rabb nguna jaili wanadamu ikaundu watawaliensi hatu ya walekeze mioyo hao warifai wahifadhi dini yao ekati ndizo Mwenyezi Mungu ritole waurinike warajibu Mungu wajuste hii dini yao wardi wastahi waruma waha nguna jaili hena mwanadamu lobana ushuza ngoza mbazino ujozi tambaza tena zihunro enumrulo mbabani aziparise azishie nguna jaili wanadamu wa Mwenyezi Mungu watukuze wake harimwenzi ya mwongozi wa hao mtume sallallahu alaihi wasallam haina mzima da siulo na nroso za utinzi futwa ma wandolani za utinzi futwa ma wa malizimai za utinzi futwa ma wadini wadini si haonai ngarumia wa Mwenyezi Mungu wende mzima wawe chiwa shinda usaidi wanadamu wao wati harumazinzi ya njema zendola za hozilekele emalizia wana hao yalekele haina ujujundo kankena haja za wanza mrumshe bo Mungu na ikati naye msahilisha nje harmandola amin ya rabb ujundo haja tamrumme bakati naye msahilisha nje harmandola wabarikishe zendola za hao hizo haina ujundo kakati na makirita sibantu tujuban bo Mwenyezi Mungu hozwani yeba wende mroshida umsaidi hozwani yeba wende mroshida umsaidi ya ruha harmu taabifu urijali rikemengori mwaru mawema walindo hao yensibu ya kiyama urisamihi madhambi hatubanga menshi amin ya rabb urisamihi madhambi hatubanga menshi ngaranda unai ngaramba unai ngari wasu haku sham wende wari mbango riju si wadhalili fosoni mwaho informi dawe wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin mswafu kodeni utireti asulani hausoma Qur'ani mtanano masimuni wakomorina rimerila wemrumwenza imani fungano ye Ramadhani ndabona ula amini utifanye asulani wakomorina rimerila fitina no zaadani zimenyao Ramadhani wangalaha utamani sana urenti yakini wakomorina rimerila eshelea mwandamu mwiso ujoji laumu ufanya zatu lazimu umenye ya hahotumu wakomorina rimerila lahikindo emjeni umanisa zilani mukhalifu shaitani umtwaimanani wakomorina rimerila mwanamshe Islamu sitaraneke muhimu Ramadhani makhusumu washeleyetwa qiyamu wakomorina rimerila vishiyando itwani tidiwaze ominduni
Washeleho kaburini nyumba ito na jirani wako morinari